Sasalo Kaisa Pandani Bisingtwi Gorkha Bostini Fisheries Director Tangnogo Pradhanmantri Matsya Sampada Yojana Scheme Khoroksa beneficiary ni Yago Ani Baniya Khlainani bagwi Yapharwi Rwjakha Fish Kiosk Mungwi Kaisa Malkhung beneficiary ni Yago Malkhung ni sabi Yapharwi Rikha Ari Mung Bedakni Mantri Prem Kumar Yang Kumar Gaddol Monogorte Udaipurni Yagulo Shalthang Hangoro Ani Baniya Khlaimungno Teibo Phuareti Sanani Nahar Mungo Sasalo Kaisa Pandani Bisingtwi Gorkha Bostini Fisheries Director Tangnogo Pradhanmantri Matsya Sampada Yojana Scheme Khoroksa beneficiary ni Yago Ani Baniya Khlainani bagwi Yapharwi Rwjakha Fish Kiosk Mungwi Kaisa Malkhung Malkhungo manthoknai akothang helebjak tei chajaknai akumun beneficiary ni Yago Malkhung hisabi Yapharwi Rikha Ari Mung Bedakni Mantri Prem Kumar Yang Bwskangni salo sanmung tongmani haike hasteni tei alka bwkhaste amchayobo abo hai Fish Kiosk Malkhung rwjaknai hinui saka Ari Mung Bedakni Mantri Prem Kumar Yang তিনি মিডিয়া রঙা তিনি 13 তারিখ 8 মাস 2022 আজাদি 75 বছর আজাদি কা অমৃত উৎসব সারা ভারতবর্ষ তিনি 13 তারিখ যে সরকারিভাবে 15 তারিখ ধরা উদযাপিত অন্তমতি সেতম যতনা হই প্রবন্ধনের মাধ্যমে আজ জায়গাও তিনি ত্রিপুরাও তিনি মৎস্য দপ্তর Bisingtwi তিনি কাইসা তিনি দপ্তর প্র্যাকটিস চালাইকা প্র্যাকটিস প্রাইমারি পড়ব তিনি जों কাইসা ইনোগ্রেশন বা উদ্বোধন जों খাইলাইকা তিনি ফিশারি ডিপার্টমেন্টনি গাড়ি বিসিং আgothang bumano baji khaiman bumano joto kisu subiya tabu tai ningmani korani hoyto abar mane jagro manamara ningmani abar kono subida khaiman khaye on west tripura wo gari baikiye beraye a ব্যবসা খাইনানি কাইসা গাড়ি চলাইকা abo gari ni thamani kaisa tini অনুষ্ঠানো তিনি ফিশারি ডিপার্টমেন্ট ডাইরেক্টর সাহেব তমো ডাইরেক্টর তমতে যত স্টাফ ওখাইতে যত মানে খাইমা যত খাইনাই গোবাংমা जों abo তিনি অনুষ্ঠান जों वानसुगो all department table जों जागा जेने नर्थ उंथुं साउथ उंथुं दलाई उंथुं वेस्ट उंथुं डिस्ट्रिक्ट नि शहर बा राजधानी अरगो अबहाय गिये आप जरा व्यवसायिक खाइजानाय जों व्यवसायिक खाइजानाय शुधु चास खाइनायनि बादेबो जों व्यवसा खाइनाय नबो जों अबहाय केने शुधु मानो डिस्ट्रिक्ट वाइज ताइ काइसा अब टोटाल एकटा गभर्नमेन्ट नि वानसुकमा abona जों आस्ते आस्ते जतन रिपेनानि माने जतन करिनाय अब एलाका भित्तिक जों मारिलायनाय बा डिस्ट्रिक्ट वाइज जों देनाय अब तिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अंका अलरेडी धर्मनगर उंगाखौ उना नायदोंबो उदयपुर अंका ओमफ्राय कुमारघाटआव तिनि वेस्ट अंका बाद बाकी जे तिनि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार थानाय बा सब डिभिजन गण बसति दंनाय जायगायाव बहाय जुदि सुजुग दं थांखायबा जों आबरनो फुनो रिंनानै करे प्रेसटा नायदोंमोन आं बगे जत त्रिपुराबासि जों तिनि दप्तरनि फैते शुधु फालै जानाय नबो जों मानायनाय ओमफ्राय दिनै चास खाइजानायनोबो जों मानायनाय ताइ त्रिपुरा हाव आनि जे नांमानि और नागमानोबो जों बाहायके प्रब्लेम अब सरकार सरकारनो सामुं खाइदोंमोन अब आं आसा खायो आस्ते आस्ते अब टोटल कयटा रजानाय टोटल ताबु जराते उदयपुर रजाखा ओमफ्राय नने खुवाई रजाखा कुमारघाट रजाखा तिनि वेस्ट रजाखा ओमफ्राय शुधु गारिया जों तेबो बाइक राव बाइकिया बाइक नने आइस बक्स बाइकिया खाखावै बुरिवै মানে ব্যবসা খাইবাসি মজা আপনি লগতে ও 3 চাকা ও টমটম খাইনাই আবলে খেপরো जों আর আইস বক্স রিওই ফিশারি আগ থাংনো পারা বেরেবি গ্রামকে ও চিকন খাইয়ে 3 চাকা দङ আবাইগি গ্রাম অঞ্চলখনো যদি ব্যবসা খাইমা কাঙ্কে সহজ ফংবাইসা বেরবো আগ ফালি থাকা দিনে আতমে এখনো আইসরি কাঙ্কে সারিতে হিসাবে বাজার খাইমানো अबहायके जों सारा त्रिपुरायाव दाबो ना एडिसि एलाका ना शहर नन एडिसि एलाका जत जायगायावनो दप्तर मत्स्य व्यवसायीरावनो
बेसरी माध्यमेও কিছু যতন মাই আপন যে মানসিক জরাওদে যেনে রাং পয়সা আজও বিনি সংস্থান দিনানি সুবিধা নিমাই আবো সরকার নাই আছে ও গা মালখুনি টোটাল কস্ট বসে থাকা আবো 10 লক্ষ টোটাল ইউনিট কস্ট হ্যাঁ টোটাল ইউনিট কস্ট 10 লক্ষ টাকা আর বেনিফিশিয়ারি নি কোন জানাই পার্সেন্টেজ তো বেনিফিশিয়ারি পার্সেন্টেজ 60-40 হ্যাঁ 60-40 অর্থাৎ 40% বেনিফিশিয়ারি হইতে পারে না 60% গভর্নমেন্ট কোনো সাবসিডি রূপে আয় Pandawa Mantri Prem Kumari yang no karibo Rwjakha haste ari mung bedek ni dagi fangte hafang ni kusuk ozamaro. Bye. Rwjakha aguli ni simikri shanuni koktum chin khorang.